Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kegiatan deres online di hari yang kedua. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat lahir, sehat batin. Dan sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya menyambut bulan Ramadan ini terhadap seluruh sedulur-sedulur, batur-batur, para guru, kiai, sedanten. Saya ucapkan marhaban ya syahrul ibadah, marhaban ya syahrul rahmah, marhaban ya syahrul ghufran, marhaban ya syahrul Quran. Alhamdulillah, insyaallah nanti sore besok kita sudah memasuki bulan Ramadan. Monggo bareng-bareng donga kelawan donga dipun ajaraken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan sudah di depan kita semua. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini dan kabar beberapa bahkan hampir semua meniadakan sholat tarawih berjamaah di masjid, sholat tarawihnya di rumah masing-masing. Kita tidak boleh sedih, kita tetap menyambut Ramadan ini dengan bahagia. Sebab barang siapa yang menyambut Ramadan ini dengan bahagia, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangga bersama-sama kita persiapkan diri kita lahir batin, zahiran wa batinan untuk menyambut puasa ini. Bagaimana Quran kita dibersihkan kembali, yang tidak pernah dibaca, ayo kita mulai lagi. Yang tidak pernah dibuka, kita mulai lagi. Ya kalau bisa ditadaburi sedikit-sedikit, kita renungi sehingga perenungan-perenungan kita ini benar-benar dianggap sebagai satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'atan afdalu min ibadati sittina sana. Kita mentadaburi, kita memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memikirkan sang pencipta, kita memikirkan ciptaan. Sehingga pada hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut dengan satu makhluknya Allah yang dikenal dengan COVID-19. Tapi kita jangan risau, kita nggak usah takut, nggak usah berlebihan, kita tetap waspada dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sehingga virus ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami pesan terhadap santri-santri yang di rumah, tetap ketika kalian di rumah jangan karena kadung kalian di rumah semua kegiatan di pondok itu ditinggalkan. Tetap sholat duha dijalankan. Nanti yang sebelum sholat duha setelah ini, atau sholat duha dulu tidak apa-apa, 2 rakaat kemudian dilanjut ngaji, dilanjut ngedres, sholat duhanya dilaksanakan. Jangan sampai di pondok itu tahajudnya iya karena program, duhanya iya karena program, ngajinya iya karena program. Ketika pulang di rumah
Ya Allah, ditinggalkan semua. Jangan bawa budaya-budaya pondok pesantren di rumah kalian. Di pesantren setiap subuh itu biasa seumpama membaca Yasin atau Waqiah di rumah dibaca. Di pesantren biasanya itu sholat duha, di rumah sholat duha. Di pesantren berjamaah, di rumah berjamaah. Di pesantren itu kalau setiap sholat ngaji walaupun sekaca, di rumah dibaca. Jadi budaya-budaya di pondok pesantren itu dibawa ke rumah. Tapi yang baik. Budaya-budaya nggak baik ya jangan dibawa. Contoh, wah di pondok ini saya kurang tidur, di rumah, mumpung di rumah balas dendam, tidur, wah nggak bisa. Ayo bareng-bareng kita ini mawas diri. Pokoknya jangan sampai nama pondok kita ini tercoreng gara-gara kebiasaan kita yang buruk di rumah. Wah turu bae mondok ini ngendi, wah itu jangan sampai. Alane santri ya kudu betah melek. Aja sampe juali santri bengi melek sampai tas subuh awan turu masyaallah. Ya bengi kudu kuat melek, awan ya kudu kuat melek. Melek santri. Tapi yang melek sing manfaat. Ya deres kitab sefasal deres. Monggo kula lanjutaken deres kitabipun Sayyid Abu Bakar Syato kitab Kifayatul Adqiya ku sareng-sareng maos Fatihah kangge sedanten guru-guru kula lan sedanten jami'al muslimin wal muslimat lan insyaallah mugi khususaken kangge daf'ul corona monggo sareng-sareng maos Fatihah ingkang ikhlas nyuwun saestu nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala tatkala maos tatkala maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in estu nyuwun dumateng Allah ya Allah mugi-mugi puasa niki saged bener-bener istiqamah madhep dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan sak teman-teman yang ngadep inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan wa ma ana minal musyrikin sehingga kita bisa meningkat kepada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Monggo sareng-sareng maos Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala manau salafuna shalihun ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbahu wa itba'ahu wa ja'alhu syafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah warzuqna ya Allah ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyil kiram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ila hadrati sadatina khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali jami' awliyaillah khususan sultanul awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jami' masyayikhina wa ulama'ina min ahli sunnah wal jamaah min jam'iyyati Nahdlatul Ulama khassah wa 'ammah wa ila hadrati syekhina sahib hadzal kitab As-Sayyidi Syekh Abu Bakar bin al-Marhum Muhammad Syato Sayyidi Syekh Zainuddin bin Ali Al-Mu'abbar Al-Malibari ausulim wa furu'im hawashim nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila had jami'i masyayikhina khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Mbah Yai Muhammad Sa'id Kedongan wa abnaih Mbah Yai Umar Anas Mbah Yai Anas Mbah Yai Abdul Jamil Mbah Yai Imam Dimyati Mbah Yai Dimyati Mbah Yai Zari Mbah Yai Mukhas Dimyati Mbah Yai Ahmad Zaini Mustajab Mbah Yai Abdul Karim Mbah Yai Asrari bin Usman Al-Saqi ma usul ma furu'i hawashim jami' masyayikhina ya Allah biniyatul qabul wal usul husul tamami kulli sulin wa ma'mul sulai syai'in zahirun abadin fid dini wa dunya wal akhirah bihaqqi wasiri wa nuri suratil fatihati ya ilahana ya Allah idfa'annal bala'a wal baba biqur'an idfa'annal bala'a wal baba biqur'an idfa'annal bala'a wal waba bi qarana ya Allah bi karamat jami auliyaika ya ilahana ya Allah bi jahi Nabi Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Nabi rahmah habibil ummah bi jalalika bi sifatikal uzma bismikal azam bi haqqi bismillahirrahmanirrahim ajma'in al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa bi ulumi fi daraini amin. Kemarin sekali lagi saya katakan ini hanya tasyabbuh bil ulama. Ini saya ingin niru napa ingkang diamalaken kali para ulama iku ndres. Kula niru ni ulama iku ngaji kula ndres. Sebab teng kitab Kifayatul Atqiya niku jelas sangat teng mukadimanipun fatashabbahu in lam takunu mithlahum innat tashabbahu birrijali falahun. Moga-moga kelawan niat tasyabbuh niki kula saged kebekta kita semua termasuk daripada orang-orang yang falah, orang-orang yang beruntung. Sekali lagi ini kitab ditulis oleh ulama besar yang sangat terkenal dengan nama Syekh Abu Bakar Syato. Beliau menyarai kitab qasidah yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Syekh bin Ali Al-Mu'abbar. Wasamaitu, melanjutkan ke kemarin, ini saya terus saja. Wasamaitu kifayatal atqiya wa minhajal asfiya ala hidayatil adqiya ila tariqil awliya. Wa'lam ayyuhal waqif. Waqif ning kene maknane wong sing ngaji. Wa'lam ngerti sapa sira ayyuhal waqif wong-wong kang ngaji. Ala dzalika annahu laisa li fihi illal jam'u wan naqlu min kalamil ulama'ir rasikhin wasulaha'il 'arifin. Beliau Syekh Abu Bakar Syato mengatakan bahwa ini bukan laisa li fihi, penjelasan ini bukan murni pemikiran Syekh Abu Bakar Syato. Syekh Abu Bakar Syato hanya mengumpulkan dan menukil daripada kalam-kalamnya ulama. Ya, Syekh Abu Bakar Syato ngambil dari kalam-kalam guru-gurunya. Ulama yang di sini sebenarnya ulama ur-rasikhun, ulama-ulama yang mantap, yang ilmunya itu kuat. Min kalamin ulama, saking piro-piro dewe ulama. Ar-rasikhin akang mantap wasulailan piro-piro wong soleh, al-arifin akang arif bila. Jadi nukil dari kalamnya para ulama dan orang-orang soleh. Ini tawaduknya Syekh Abu Bakar Syato. Sekali lagi ini tawaduknya Syekh Abu Bakar Syato. Kata Syekh Abu Bakar Syato, ini bukan penjelasan saya, ini bukan. Annahu laisa fih al-ma'na al-maqsud yakni asyarh. Bukan. Beliau hanya illal jam'u wa naqlu kalamil ulama ir-rasikhin wasulaha'il arifin. Hanya nukil saja, ngambil kemudian dicatat. Ya, itu kita juga harus begitu. Kita menukil, kita disibat niru ulama. Kenapa sampai niru? Sebab ada dahu fatashabbahu in lam takunu mithlahum innat tashabbaha birrijali falahu. Sampeyan seneng ngaji, guru kula seneng ngaji. Pengen niru guru kula. Ngoten. Dawe napa? Iku enten teng mukadimah ngoten mawon. Wa haitsu qultu qala fi syarifa muradi bi syarh Ibnu Nazim al-musamma bi maslakil atqiya atau bi masalakil atqiya atau bi maslakil atqiya wa minhajil asfiya atau manhajil asfiya. Fal marju mimman ittala ala syai'in minal khalali ayuslihahu ba'da ta'ammul. Ya berharap, kata Syekh, fal marju mangka ngarep-ngarep miman saking itola kang ningali ala syai'in ngatasé wong minal khalali saking bila-bila cacat. Jadi berharap Syekh Abu Bakar Syato ini apabila ada orang yang melihat kekurangan dalam catatan ini, diharapkan sekali itu ya beneri lah. Amun ana sing salah ya dibeneri. Luar biasa, Syekh Abu Bakar Syato ini luar biasa sekali. Kata Syekh Abu Bakar Syato, andaikan menemukan kecacatan, menemukan sesuatu yang kurang berkenan, sesuatu yang salah di dalamnya, ya monggo beneri. Ya Syekh Abu Bakar Syato matur mekoten apa maning kula. Ya nek menawi kula macane salah iku sebenarnya fa'il kemudian dadi maf'ul, sebenarnya niki ku masdar dadi fi'il. Ngapunten sanget kula ndres mungkin salah ya nyuwun dibeneraken waos iku teng komentar mawon. Mal macae
fathah iku dudu doma iku fa'il dudu maf'ul ngoten. Kula sangat seneng sangat. Sehingga kula saged menderi. Wa yusamiha fi ma yadhharu minaz zalal. Dan beliau Syekh Abu Bakar Sato meminta mohon maaf apabila di dalam itu sangat jelas sekali, nampak sekali kesalahan-kesalahannya. Beliau minta maaf. Wa yusamihalan nyuwun ngapura fi ma ing dalam perkara sing jero yadhuru kang nampak minaz zalil saking pira-pira luput. Jadi mohon maaf. Syekh Abu Bakar Sato itu meminta maaf apabila sangat tampak sekali kesalahan-kesalahan. Begitu juga saya. Saya juga meminta maaf kepada para kiai, para ustad-ustad yang sudah alimul alamah. Niku kula niki santri nyuwun diwuruki, niku kula ndres yang pengen sowan teng griyane langsung ngaji kesibukannya itu luar biasa. Mesti ya sejen kerasane. Biasanya nek ning komentar wani komentar, ngoten mawon. Nyuwun kula niku nyuwun dituntun, nyuwun dibimbing, nyuwun dongaken. Teng media niki lewat media sosial kula menyampaikan secara pribadi nyuwun dipun tuntun. Mulane kula ndres wani ndres online niku kira-kira nek enten kiai nek kula macane salah iku saged dibeneri lewat komentar. Iku biasane ngoten niku kula niku kadang enggak ada penyakit sing ala bocah iku taksi bocah kok maca kitab masih bletotan kok wani maca kitab online keding share keding walah dinyek lho semua santri-santri dinyek kabeh ngene. Siapa sih wani? Akhirnya media-media kita diisi oleh orang-orang mereka yang gak ada niatan belajar. Blas akidahnya dikorek-korek. Mulane kula sangat nyuwun sangat nih ana gus-gus atau kiai-kiai atau sapa bae sing ngrasa alim nek supamana santri maca salah aja dinyek dibeneri teng komentar atau mas Kang ayu Kang monggo teng griya kula ngene diajak ngopi lu seneng aja dinyek kadang nyek disik akhirnya nek dinyek santri sungkan akeh ternyata kerencang-kerencang kula ku Bena kok nggak dolan iki di sewoti wah ngoten. Ya mboten apa-apa. Makanya ayo santri-santri joisinan. Supaya apa? Media-media kita itu Facebook kita itu tidak ada celah sedikit pun untuk membuka Hanan Ataki, untuk membuka Adi Hidayat, untuk buka apalagi Sugih Nur, enggak ada celahnya. Buka ayo para kiai-kiai kita. Enggak ada sedikit pun ketika kita membuka Facebook di wall kita itu muncul akun-akun mereka, enggak ada. Sehingga yang muncul adalah akun-akun kita, akun-akun saudara-saudara kita, akun-akun bener-bener teman kita, akun dari Lirboyo, akun dari Ploso, akun dari Kedongan, akun dari Bundet, akun dari ini, anaknya kiai ini, sehingga kita bisa tabarukan. Nah, ini kadang ketakutan kita ini kadang gitu dinyeksit. Ini kita belajar dari Syekh Abu Bakar Sato. Wa yusamiha fi ma yadhhuru minaz zalal. Sekadung wong ya pemaning kula niku salah akeh mesti salah akeh. Tapi yo kadang penyakit. Ya Allah penyakit itu kadang padha-padha murid kadang. Padha-padha murid, mursyid tunggal. Mursyid tunggal padha-padha murid iku kadang ribut. Ya Allah ya Rabb. Beda dolan kiai tuli andon foto ribut. Masya Allah bocahku weni ku dolan kiai andon foto tok lah. Teka kuburan ziarah video diupload ribut. La ilaha illallah ribut. Orang nggak tahu maksud dan tujuannya. Ya kan orang beda-beda. Kenapa dia pengen foto sama kiai? Karena ada kebahagiaan tersendiri. Sebab apa ono duwe pikiran deleng kiai mawon, deleng tuli kiai seneng. Aku ya Allah, Gusti Allah bakal ndadiakan setiap pandangannya itu malaikat yang akan memintakan ampun kita untuk kita semua ila yaumil qiyamah. Makanya di dalam hatinya pengen duwe foto karo kiai, pernah foto karo kiai. Lho wayang kalau seumpama fotone karo penjahat. Fotone karo begal, fotone karo anak-anak bang, sehingga tidak ada kebanggaan. Artinya apa? Ketika ada teman kita santri kita bisa foto karo kiai, akhirnya tumbuh mahabbah di dalam hatinya, pengen si foto karo kiai kan kayak onon. Jadi nyek kiai
Tapi urusan kiai ini kemudian purun di foto ya kan tanglet mboten mawon. Siaran kuburan, streaming. Apa maksudnya lah? Jo cetek pikirannya. Kalau nggak begitu banyak sekali generasi kita wong Cirebon bae masih akeh sing ora weruh kuburane Syekh Syarif Hidayatullah. Wong Cirebon dhewe. Apalagi para aulia Allah yang mastur mungkin. Sehingga seumpama kita ziarah ke makam kuburan, saya gemet juga sama murid-murid ini yang kadang berbeda. Masya Allah, titik ribut. Senengnya kok ribut tuh. Diajak ngopi beli gelem kadang alasannya sibuk. Ayo ngopi, malah ngopi. Artinya gini, wong rambut ini sangat mumpung ya. Saya sampaikan secara terbuka. Ayo monggo nek khilafiyah urusan perbedaan. Ayo monggo diselesaikan dengan baik-baik. Ngobrol ketemu. Sampai kan pada ngaji kapitalim muta'alim di BADB. Cuma ngomong nimburi gentle. Nah seumpama ada santri ziarah streaming atau foto kemudian di share, ayo husnudzon bokat bae niat pengen intisar nyebar para wali. Oh ziarah nanti kang kiai siapa kin sinten makame sinten teng daerah pundi hari niki sinten akhirnya kan bisa dalam kelompok menyebut orang-orang soleh. Oh hari niki seumpama contoh niki makame Mbah Krian itu teng Kesambi teng sampinge Mbah Krian niku jika enten makame Ayibmuh yang supaya Ayib Masoleh yang supaya Ayib Hasanain. Seumpama teng Celduk iku enten makame Habib Toha iki di sini Habib Toha iku Jida bin Lutfi sehingga Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Yahya. Beliau juga punya Rotibul Kubro, sehingga kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kita yang belum tahu, sehingga tumbuh mahabbah. Spontannya niat kau innamal a'malu binniyat. Ojo, pokoknya maksudnya luru panggung kon kuburan ira. Aduh, masya Allah, para muridin sing kene kudu dipentok lho, kepret lho. Ayo sesama murid yang mursyidnya satu. Ayo bareng-bareng dukung. Kegiatannya apa saja didukung selagi tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang sudah dibikin oleh para guru-guru kita. Gitu saja. Nah. Pangapunten. Jadi ngeten. Ini belajar dari Syekh Abu Bakar Syato. Wa yusamiha fi ma yadhharu minaz zalal. Fa innahu qalla aw yakhluwa. Mu'allifun an hafwatin wa musannifun an athratin. Ya, secuil muake ya dibeneri. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Khususan ini masya Allah Syekh Abu Bakar Syato ini. Ini ditulis pada zamannya Syekh Abu Bakar Syato. Khususan fi hadzal zaman ma'a kathratil humumi wal ahzan. Masya Allah. Di zamannya Syekh Abu Bakar Syato mawon sampun ngendika ngoten. Khususnya di zaman sekarang, di zaman ini pada zaman Syekh Abu Bakar Syato. Yang banyak sekali keprihatinan dan kesedihan-kesedihan, masya Allah. Ayo makanya apalagi sekarang, kitab tipis-tipis, jarang ngumpul, jarang ketemu, jarang diskusi. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Walillahi durul qail. Faftah lahu baba'tidharin in fasada ma'nan wa awil muhiman idha waroda. Faftah maka buka sapa sira lahu kadhe man baba'tidharin ing lawange pengapura in fasada lamun rusak apa kitab. Saya kan ngilos kitab maknan apane maknane wa awil anakwil sapa sira muhiman lawan menduga idza waroda tatkalane burun. Bukalah pintu maaf selebar-lebarnya. Ini kita belajar dari sini. Ya Allah, ayo dibuka hati kita bersama-sama kita belajar. Ayo kita belajar bersama-sama. Ketika melihat kerusakan, ketika melihat kesalahan-kesalahan dari teman-teman kita yang sangat jelas sekalipun, iftah baba'tidhar. Buka pintu maaf buat kita.
lamun pengen yo wa awil muhiman idza waroda. Yo dibeneri, ditatani, ayo ngeten ngoten carae. Wah apa pentingnya manji kitab-kitab kuning dersil pentingnya dersil kados nik akhir kita tahu. Ayo bareng-bareng dimulai maling, ditata malih, saling beres sesama murid, sesama santri. Endi boy. Sa Indonesia. Sebab jaringan pesantren teng Indonesia itu mesti ada hubungan nasab. Baik secara nasab badan ataupun nasab ilmu mesti ada. Kedongan Lirboyo ya enten nasabe. Bismillahirrahmanirrahim. Kedongan buntet kempel ya nasabe siji iku. Ngayo bareng-bareng dibuka. Buka lebar-lebar pintu maaf kita jika kita melihat kesalahan di antara teman-teman kita. Terus lamun yo pengen, yo beneri Kang tulisanmu sampean iku salah, macane salah, kayane iki salah. Dibeneri. Jadi umbar kesalahan. Ya Allah, ya Rabb. Sehingga apa? Kita ini menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada niat tasyabbuh bil ulama, iku enak, anteng, gak wedi. Dibuka. Ya Allah, ya Rabb. Faftah lahu baba'tidharin in fasada ma'nan wa awil muhiman idza waroda. Muga-muga kula dipun buka pintu maafipun dumateng panjenengan sedanten para yai, para sepuh, para gus, para kiai, para agagis, para putra-putra kiai sing gadah pondok kathah, sing gadah santri kathah, kula nyuwun dipun buka pintu maaf jika salah. Kula niat acara agenda deres-deres kados niki cuma ngisi kegiatan pandemi niki, ngisi konten Facebook niki sehingga isinya niku ya saged dipendet manfaat ya. Jenengan pamit manten. Saya juga mengambil banyak manfaat dari Facebook panjenengan, dari media-media sosial panjenengan. Sing blesak aja dicukut. Cukut sing bagus sing blesake dibuang, aja dikandhaken ngoten lho. Muga-muga kula saged ngalap barokahipun kitab Kifayatul Adqiyan niki nasi teng mukadimah. Kula belajar bareng-bareng muga-muga dari syair ini, dari qasidah ini, faftah lahu baba'tidharin in fasada ma'nan wa awil muhiman idza waroda. Muga-muga saged buka ati kula sedanten, muga-muga saged beneri nek menawi rencange kula niku salah, rencang-rencang di antara kita niku kesalahan. Mugi-mugi sareng-sareng belajar bareng-bareng. Wa as'alullahal azim. Kemudian Syekh Abu Bakar Syato meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'alullah nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah azim kang maha agung, wa tawassalulan tawassul sapa ingsun binabi kelawan nabi Allah al karim kang mulya, ayu wafiqani ing nulungi sapa Allah ing ingsun wa ahbabilan pira-pira apa namanya sing demen ing Syekh Abu Bakar maksudnya, lima ridatihi wa ayusabila alayya wa alaihim dzaila karamatihi wa ayyan fa'bih amin ya Allah amin. Muga kelawan panyuwunan Syekh Abu Bakar Syato teng kitab niki dados dongane kula sedanten, muga-muga kula sedanten dipun tulungi kalipun Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk kula niki nek maos kitab Kifayatul Adqiyan kitab Syekh Abu Bakar Syato, mugi-mugi kula termasuk daripada min ahibba minal muhibbin, termasuk daripada pecinta-pecinta Syekh Abu Bakar Syato. Syekh Abu Bakar Syato niku ayu wafiqoni wa ahbabi. Muga-muga kula termasuk min ahbabnya Syekh Abu Bakar Syato lan panjenengan sing ngrongaken, muga-muga saya tetep oleh barokah oleh pitulunge Allah Subhanahu wa taala kelawan wasilah sampai wasilah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama nafa'a bi aslihi, beliau juga tidak melupakan gurunya, tidak melupakan kitab asalnya, sebagaimana Allah memberikan manfaat di dalam kitab asalnya, yaitu kitab ingkang dipun karang oleh Syekh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Al-Mu'abbar Al-Milbari, yang nama kitabnya adalah, asal kitabnya adalah Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim wa mujiban lil fawzi ladaihi bi jannatin na'im amin. Wa lan eling-eling pengeling-eling
ana asyrafil maqsud mustamiddan min hadratil malikil ma'bud. Aku ngucap sapa ingsun qala an-nadzim qala ngucap sapa an-nadzim munadzim rahimallahu taala wa nafa'ana bihi amin. Ai istajib du'ana. Mugi-mugi mun manfaate kita sim khotimah neruskan kaping kalih mugi-mugi dipun paringi rezeki kathah kalan berkah insyaallah benjing ngawiti bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu wallahu a'lam bishawab. Monggo sareng-sareng tutup kalawan doa, monggo jenengan padha ngamini kula nek donga muga-muga amine panjenengan luwih kuat daripada dongane kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik subhanaka la naqsu thana 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadanil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar 'adad ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadan minna tahiyatan wa salaman ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas syu'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mansub ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah anta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Alim ya Khabir ya Hannanu ya Mannanu ya Fattahu ya Razzaqu ya Ghaniyu ya Mughni. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi annaka antallahu la ilaha illa antallahul wahid ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bi jalalika wa sifatika al-ulya bi dzatika al-'azam bismikal azam bismika ya Allah bihaqqi bismillahirrahmanirrahim jahi nabil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam binabika ya ilahana ya Allah nabiyir rahmah bihabibika ya ilahana ya Allah habibil ummah bi barakat jami auliyaika ya Allah khususan sahib hadzal kitab as-sayyid Syekh Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syatta wa sayyid Syekh Zainuddin Al-Mu'abbar. Ya ilahana ya Allah ya Allah ya Allah nas'aluka ya Allah ridwakal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khairan ma hadzal yawm wa khairan ma fihi wa khairan ma qablahu wa khairan ma ba'da wa na'udzubika min syarri ma hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka habibukal Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa na'udzubika mimma ista'a wa na'udzubika ya Allah min syarri ma ista'adzaka habibukal Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ya Allah Ramadan. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana kulla syai'in a'taitana ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya ilahana ya Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayna hajati wa la tunsi ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayna hajati wa la tunsi ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayna hajati wa la tunsi ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah maghfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad. Sallimna ya Allah wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna wal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin wa ali kalimat yaquddin. Ya ilahana ya Allah madfa'anna al bala'a wal waba bi corona. Allahumma madfa'anna al bala'a wal waba bi corona. Allahumma madfa'anna al bala'a wal waba bi corona ya arhamar rahimin ya akramal akramin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afa'ati minal fitani. Ya latifan lam yazal tufina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ultufina wal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.